अब लोग अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को खुश रखने के लिए बैंक से कर्जे, मिल मालकन बेचारे परेशान, सारे बंदे परेशान। जितने लोग भी इस वक्त डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, अगर आप उनकी भी बैकग्राउंड पे जाकर देखेंगे ना, तो मेन इश्यूज जो है ना वो फैमिली इश्यूज निकलेंगे। तो बहरहाल एक ये है, हमारे यहाँ जब से मर्दों ने अपने बुजुर्गों से, तजर्बाकार लोगों से, मर्दों से मशवरा लेने की बजाय औरत से सिर्फ मशवरा नहीं लेते, बल्कि औरत से पूछते हैं कि तुम क्या कहती है, औरत की मंशा पूछते हैं, औरत की मर्जी पूछते हैं, औरत की रजामंदी पूछते हैं। फिर वो एक तो होता है ना, औरत से हल्का सा मशवरा ले लिया, औरत समझदार होगी तो कोई अच्छा मशवरा दे देगी, नहीं तो वो कहेगी मुझे तो इस बात का पता नहीं है, तो आप किसी बड़े आदमी से पूछ लें। अब तो औरत कहती है नहीं जी, हमने ये काम ऐसे नहीं करना, हमने ये ऐसे करना है। तो औरत फैसला सुनाती है, मर्द को मशवरा नहीं देती। तो इस वजह से भी मर्द परेशान है। तो हमारे घरों में ये चीज चल रही है। पुराने वक्तों में अनपढ़ औरतें थी, लेकिन वो अपने खामिद की बात के ऊपर आमीन कहती होती थी और बच्चों को कहती थी बेटा जो तुम्हारा बाप कहता ना, बाप बच्चों को मार ले, पिटाई कर ले और जो है ना। लेकिन पुराने वक्त की अनपढ़ औरतें पता क्या कहती थी, एक तो बाप के खिलाफ नहीं करती, दूसरा वो बच्चों को मत ये देते थे कि तुम्हारा बाप ठीक कह रहा है, तुम्हारा ये ढोले मासी सकरे मासी वाले ने कि बच्चे को सीने से लगा लिया, बाप के खिलाफ बागी कर लिया। मर्द जो होता है ना, जो एक समझदार बाप होता है, वो आप यकीन कर ले, वो अपनी औलाद को ना वो मजबूत बनाना चाहता है। औरत अपनी औलाद को कमजोर बनाना चाहती है एक्स्ट्रा प्यार देकर। मर्द बेटों को, बेटियों को सारे हालात जो उसने आने वाली जिंदगी में देखने हैं, भूख प्यास, गम दुख तकलीफ, मर्द बाप जो होता है वो उसको, अपनी औलाद को मजबूत बनाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे गिरते हैं ना तो बाप जल्दी नहीं उठाता, माँ जल्दी उठा लेती है। माँ तो बच्चा बेड के ऊपर भी गिर जाए ना, गद्दे के ऊपर जहाँ कोई चोट का इम्कान नहीं है, वहां से भी उठा लेती है। तो माँ जो है ना, वो इस दौर की माँ इतनी समझदार है। पहले वक्तों की माएँ जो थी, अगर आपने मिसाल लेने है ना, तो मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल ले लें। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद पहले फौत हो गए थे, ये अभी छोटे थे, और जब ये बड़े हुए तो माँ ने ऐसी परवरिश की, ऐसा बहादुर बनाया। माँ इतनी समझदार थी, उसने बिल्कुल उसको कमजोर नहीं होने दिया। और जब वो जवान हुआ मोहम्मद बिन कासिम, तो वो हाफिज भी था, आलिम भी था, वो तीर अंदाज भी था, घोड़ा सवार भी था, जोर भी था और दलेर भी था, और जो है ना वो सारे नक्शों को, मुख्तलिफ उस वक्त दुनिया के नक्शों को वो समझता था। और उम्र कितनी थी, 17 साल। 17 साल की उम्र में उसने अपने बेटे को कि तुम्हें ये ना काट ले, तुम्हें मच्छर ना काट ले, तुम बाहर ना जाओ, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। ये जितने भी आजकल बर्गर माए हैं ना, जिन्होंने बच्चों को इंतहाई कमजोर कर दिया है, मोहम्मद बिन कासिम की माँ ने अपने बच्चे को इतना दलेर बनाया, हाफिज, मुफ्ती, आलिम। उस वक्त का जो बादशाह था ना, वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसका सक्का भाई था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जो बाद में बादशाह बना। वो हर साल मुकाबला किया करता था घोड़े सवारी का, नेज़ा अंदाजी का, उसको कोई जो है ना वो हराने वाला नहीं था। तो इसने 17 साल की उम्र में उसके साथ ऐसा मुकाबला किया कि इसने वार किए बगैर उसको थका के हरा दिया। ऐसी उसकी माँ ने उसको दलेराना उसकी परवरिश की। फिर वो बाद में एक बहुत बड़ा जर्नैल बनकर पूरी जो है ना हिंदुस्तान में आया, जो है ना आज हम उसकी बरकत से मुसलमान हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर जो है ना बड़ी स्टोरियां लिखी गई। इसके पीछे किरदार किसका था, एक औरत का था, माँ का किरदार था। ऐसी माएँ कहाँ से आएंगी। ये जो तस्बीहात आज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इबादत करो, सारी इबादत के ऊपर जोर दे रहे हैं, बच्चों को दलेर, जिहाद और कुफर का मुकाबला करने के लिए और उसका दिल जो है ना पहाड़ों जैसा बनाने के लिए, इसके ऊपर माएँ मेहनत नहीं कर रही। माँ बाप खामिद को यही कहते हैं, नहीं जी बच्चे को हमने ये नहीं करना, बच्चे को। और अब जो है ना, अब माओ की जिद्दों की वजह से, स्टेटस को लाइफ की वजह से, मुआशरे में अपने आप को अपग्रेड करने की वजह से, घर खूबसूरत, गाड़ियां खूबसूरत, बच्चों के हाथों में ये चीजें दे दी। और उसके बाद बच्चों को जो है ना, उस औरत ने खामिद के साथ जिद लगा के जी बीकन हाउस में भेज दो, तो फलां स्कूल में भेज दो, वो बड़ा महंगा स्कूल है, वो को एजुकेशन है, तो मेरी सहेली ने भी उधर पढ़ाया, तो मेरी कजन ने भी उधर पढ़ाया, तो मेरी फ्रेंड ने भी उधर पढ़ाया, तो मेरी आंटी ने भी उधर पढ़ाया। तो उसने सारी मिसालें दे के खामिद का दिमाग खराब कर दिया। और उसने उस बीवी के साथ लड़ाई को खत्म करने के चक्कर में भी अपने बच्चों को ना बीकन हाउस में और इस उल्टे पुल्टे स्कूलों में डाल के, हुआ क्या, वहाँ पे जो है ना वो वेद और आइस और नशा और चर्स और हफीम और कोकीन और लड़कियां, और जैसे जैसे ओ लेवल ए लेवल में जाते हैं, फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी और पैसे के ऊपर मर जाना। और ऐसे गंदे गंदे दोस्त को डालों में आ रहा है, को बदमाशों की फैमिली से, अमीरों की फैमिली से है, पैसे की हवस। अब उनके सारे दोस्त उस स्टेटस के, अब वो दोस्तों से क्या सीख रहा है, पैसे कैसे कमाना है, गलत
کام کیسے کرنے ہیں, برائی کیسے کرنی ہے, وہ سارا ایک اس کو اڈا گڑھ, اس کو ایک برائی کی یونیورسٹی اس کو مل گئی. اور وہاں وہ ساری دنیا جہان کا گند جو پرانے وقتوں کے لوگوں نے 40 50 60 سال میں بھی ان گناہوں کو سنا بھی نہیں تھا, وہ اپنی جو ہے نا وہ ٹین ایج میں وہ بچہ گناہ کر رہا ہے. اور ضد کس کی ہے؟ عورت کی. جی میں نے تو جی بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے, میں نے تو جی فلاں اسکول میں پڑھانا ہے, میں نے تو. یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ میں پیچھے کہیں نہ کہیں عورت کی ضد نکلے گی, اس کا انا نکلے گی, اس کا دکھاوا نکلے گا کہ 80 کس سے تو گھٹ نہیں رہنا, ہم نے کسی سے پیچھے نہیں رہ جانا, ورنہ ہمارا جو ہے نا وہ برادری میں مذاق اڑے گا کہ ان کا بچہ تو جناب یہ عام اسکول میں جاتا ہے, ان کا بچہ تو ایسا ہے, ان کا بچہ تو ٹوپی. تو یہ ہمارے ہاں معاشرہ جو ہے نا اس حد تک گرتا جا رہا ہے. عورتوں نے برانڈ, آج کل جتنے بھی برانڈ ہیں ان کے اوپر جو ہمارا خرچہ ہوا ہے, جس سے ہماری کوالٹی آف لائف بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, اور ہم جو ہے نا ہم اسٹیٹس کو میں چلے گئے, گھروں کے خرچے پورے. آپ یقین جانیے روٹی کھانے سے کبھی بھی مہنگائی محسوس نہیں ہوتی. ہمیں مہنگائی پتہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے برانڈ کا سوٹ پہننا ہے, کیونکہ ہم نے برانڈ کی جوتی لینی ہے, کیونکہ ہم نے شادی اس طریقے سے کرنی ہے, ہم نے جولی یہ پہننی ہے, ہم نے کاسمیٹکس یہ یوز کرنا ہے, ہم نے پارلر یہ یوز کرنا ہے, ہمارے بچوں نے اس سکول میں جانا ہے, ہمارے پاس گاڑی یہ ہونی چاہیے. روٹی سے نہیں کوئی مہنگائی ہو رہی. یہ جو عورت نے اوپر 1000 طرح کے مرد کے اوپر خول, ذمہ داریاں, مصیبتیں, پریشانیاں ڈال دی ہیں نا, اس خول کی وجہ سے مرد کے خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جو خرچہ ایک عام سادہ گھر والا 50,000 میں پورا کرتا ہے, اب بڑی امیر گھر والے وہ 5 لاکھ روپے میں بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور اوپر سے اور عورت کا رونا پیٹنا کیا ہے کہ جی وہ جی ہمارا تو جو ہے نا میرا بندہ جو ہے نا وہ مجھے پورا دیتا نہیں ہے, تو میری تو غم بھی بہت ہے, میرے تو پریشانیاں بہت ہیں, اور میرے جو ہے نا میری بیوی سے اور میاں بیوی کی اس کے باوجود ٹسل رہتی ہے. مرد کہیں اور انٹرسٹڈ ہے, عورت کہیں اور انٹرسٹڈ ہے, گھر کا ماحول عجیب و غریب ہے, کھانا پکا کے دینے والے کوئی اور ہیں اور گھر کو صاف رکھنے والے کوئی اور ہیں. تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا, انہوں نے اما ہاجرہ کو فالو نہیں کیا, انہوں نے تو کسی اور کو فالو کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ آیا ہے. تو اما ہاجرہ کی زندگی کو غور سے پڑھنا چاہیے. سارے برانڈ والے دنیا کی جتنی امریکہ, یورپ, جتنے بھی انڈسٹری ہے جہاں پہ جو مرد مشکل سے پیسہ کماتا ہے, وہ عورتوں والی پروڈکٹ کو 80% بنا کر بیچتے ہیں, اور یہ سارے برانڈ عورتوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہیں. ساری چیزیں جو مارکیٹیں ہیں, دکانیں آباد ہیں, یا عورتوں کی پروڈکٹ کی وجہ سے. اور عورتوں کو جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فیک اس کی جو ہے نا برانڈنگ, اور شوٹ, اور اداکارہ کو پہنا کر, اور جو ہے نا فلمی ہیرو کو پہنا کر وہ چیزیں اس طریقے سے دکھائی جاتے ہیں. تو عورت کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ لینا ہی لینا, اور گھر میں دنگا فساد شروع. پھر اوپر سے یہ آ گیا کہ جناب میں نے یہ سوٹ پہلے پہنا ہوا ہے تو یہ میں نے اب دوبارہ نہیں پہننا, تو یہ فلاں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ اگلی شادی پہ پہنا تھا, تو یہ اس طریقے سے ہے, تو اس گرمیوں میں نے نئی کلیکشن آئی ہے, تو اگلی سردیوں میں نئی کلیکشن آئی ہے. تو ان چکروں میں اس عورت نے بندے کا ستیہ ناش کیا. اور بندہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہتے ہیں گھر میں پیس ہونا چاہیے. وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اب مردوں کی غلطی یہاں پہ ہے کہ مرد اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے باہر کی عورت ننگے سر ہے, بکھرے بال ہیں, اور جسم کے ایک ایک عضو اس کا نظر آتا ہے, وہ گھر کی عورت بھی جو ہے نا وہ ویسی بن جائے, خوبصورت لگے, اٹریکٹیو لگے, ماڈرن لگے, الٹرا ماڈرن لگے, اور وہ جو ہے نا کیوٹ لگے اور فلاں لگے. اس چکر میں جو ہے نا وہ اس ایجوکیٹڈ کے چکر میں اور مالدار کے چکر میں اور حسن کے چکر. حالانکہ آپ یقین کر لیں جو اللہ رب العزت نے حسن, حجاب کے اندر, پردے کے اندر جو کشش رکھی ہے نا, وہ بے حجابی میں عورت کی وہ کشش ہے ہی نہیں. کوئی بھی آپ عام عورت دیکھیں وہ حجاب کے اندر ہوگی, وہ مرد کے لیے زیادہ پرکشش ہوگی. با حیا عورت کا ایک الگ حسن ہوتا ہے, الگ خوشبو ہوتی ہے, اس کی رسپیکٹ اللہ ڈائریکٹ دل میں ڈال دیتا ہے اور ان دلوں کو آپس میں محبت میں جوڑ دیتا ہے. اور بے حیا عورت کی یا بالوں کی کشش ہوگی, یا اس کے پارلر کی کشش ہوگی, یا اس کے کپڑوں, اس کے اپنی ذاتی کشش کوئی نہیں ہوگی. نہ اس کا کردار اچھا ہوگا, نہ اس کو کوکنگ آتی ہوگی, نہ اس کو جو ہے نا کوئی بات کرنے کا طریقہ آتا ہوگا, نہ اس کے اندر کوئی تمیز ہوگی, نہ سینس ہوگی, نہ خدمت ہوگی. وہ اس کی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مینوپولیٹ کر کے مرد کو جو ہے نا وہ ڈی ٹریک کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے, اور مرد اس میں الو بنا ہوا ہے. مرد کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو, بیٹیوں سے لے کر بیوی, ماں, بہن, ان کے اوپر اب وہ دین کی محنت کرے. سب سے پہلے کیا کرے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا عورتوں کو, جہاں پر کہیں کوئی درس قرآن ہوتا ہے, کوئی دعوت ہوتی ہے, دینی محفل ہوتی ہے, کوئی عالمہ کے کوئی بیان ہوتا ہے, کسی نیک بندے کا, تو عورت کو براہ راست بات کرنے کی بجائے وہ کوئی اس کو ایسی محفل, ایسی سوسائٹی, ایسی فرینڈشپ, ایسا کلچر, ایسا ماحول دے دے جس سے عورت کو دین اسلام, آخرت, قبر, حشر اور جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کے کانوں تک پہنچ جائے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں تک یہ
बात पहुंचा भी नहीं रहे। हम अपनी औरतों को माएँ क्या सिखा रही हैं कि बस तुम ना अल्ट्रा मॉडर्न हो जाओ, तुम्हें फिर बड़ा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। बाप भी यही कहता कि जी मेरी बीवी जो ना बड़ी समझदारी का सबूत दे रही है कि जनाब इसकी बेटी का ना बड़ा अच्छा रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न बन गई है, इसको बैठना उठना आ गया है, इसको ओढ़ना पहनना आ गया, इसको एटिकेट्स आई है कि नहीं है इसका नहीं पता, बाकी सारी चीजें। तो मर्द इस चक्कर में धोखे में है, औरत माँ उस चक्कर के धोखे में है। तो अम्मा हाजरा की, अम्मा आयशा की, हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, सहाबियात की, नेक राबिया बसरी की, अगर आप इनकी जिंदगी के तकवे, परहेजगारी, इनका सब्र, इनका हौसला अगर आप उनके दिल में डालेंगे तो आप उनके दिलों में वही पाएंगे जो आप जुबान से बोलेंगे। आप कपड़ा, फैशन, चीजें अगर आप इनकी कशिश डालेंगे तो बच्चियों में इनकी कशिश आएगी, अगर आप उनकी डालेंगे तो उनकी कशिश आएगी। घर के अंदर माहौल बनाएंगे, कोशिश करते रहे। एक तो आखिरी बात जो बहुत बुनियादी बात है, कभी भी अपनी औलाद से, बेटे बेटियों से, बीवी से, औरतों से कभी आप मायूस न हुआ करें। कोई मर्द कहता है ना, आजकल एक बहुत फिक्र हमारी जुबानों के ऊपर आम है कि जी औरतें हमारी बात नहीं मानती, औरतें हमारी बात नहीं मानती, तो मर्द मायूस हो गए जी, क्या क्या के थक गए जी, अब ये बात सुनती नहीं है। कब्र की कंधों तक हमने ये बात कहते रहना कि ये तुम गलत कर रही हो, ये ठीक नहीं है। जब कोई परेशानी आए तो उनको बताया करें कि आपने बेपर्दा फिरती हो ना, मेरी ऊपर कारोबारी परेशानी आपकी वजह से आती है। आप बेटा पर्दा किया करो, आप बेटा हिजाब पहना करो, आप बेटा ये गलत काम ना किया करो, बेटा घर में फिल्में देखने बंद कर दो, बेटा मोबाइल के ऊपर हर वक्त लगे रहने से घर में नहुसत आती है, झगड़ा होता है। आप जितने भी आपके ऊपर दुख, मुसीबतें, गम, तकलीफें, तंगदस्तियां और मसाइल आते हैं, आप उनको लिंक अप किया करें बच्चों के साथ, बीवी के साथ, औरतों के साथ, ताकि उनके ज़हन में एक बात बैठती जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने हुक्म मानने के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा, चैन रखा है, कामयाबी रखी है, इज्जत रखी है, और इससे परेशानियां खत्म होती हैं, इससे गम खत्म होते हैं। मुसल्ले पे बैठने से दुआएं मांगते हैं और दुआओं से जो है ना माँ बाप की बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो अम्मा हाजरा जैसे, अब अम्मा हाजरा को हम नाकाम औरत क्या लेंगे जिसने अपने खामिद को इताअत की और अल्लाह की इताअत की। अम्मा हाजरा जैसी कोई कामयाब औरत हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अम्मा हाजरा के कदमों के मुताबिक अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया कि सफा मरवा में जहाँ अम्मा हाजरा दौड़ियां, आप भी उन्हीं कदमों के ऊपर उस रास्ते पर दौड़े और 7 चक्कर लगाएं। अल्लाह को अम्मा हाजरा के कदम इतने पसंद आए, अल्लाह ने फिर उनकी कीमत लगाई। आज जो हम आब ज़मज़म पीते हैं ये भी अम्मा हाजरा की बरकत से है। तो ये जितने भी हम दीन इब्राहिमी जो हमें मिला ये भी अम्मा हाजरा की बरकत से है। दीन इब्राहिमी की बुनियाद बनने वाले भी अम्मा हाजरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादी माँ है और उनकी जो नस्ल वहाँ से चली वो भी अम्मा हाजरा है। तो इसलिए जो है ना अम्मा हाजरा को और इस तरीके से नेक औरतें गुजरी हैं, उनकी जिंदगी को स्टडी करें और उसके अंदर अपनी कामयाबी ढूंढें। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए।